हेलो गाइस, वेलकम बैक। यार अगर आप YouTube या किसी और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पे फैक्ट वीडियोस बनाते हैं तो आप ये जानते ही होंगे कि फैक्ट वीडियोस में बैकग्राउंड म्यूजिक कितना ज्यादा मैटर करता है। और अपने वीडियोस में आप जितना ज्यादा अच्छा और सूटेबल बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करते हैं तो आपकी वीडियो उतनी ही ज्यादा एंगेजिंग होती जाती है। और वीडियो ज्यादा एंगेजिंग हो तो उस पे ऑडियंस अटेंशन भी अच्छा आता है। एंड ऑडियंस अटेंशन अच्छा आता है तो यूट्यूब ज्यादा लोगों को आपकी वीडियो रिकमेंड करता है, जिससे आपके व्यूज भी ज्यादा आते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको अपने फैक्ट वीडियोस में अच्छे से अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करना चाहिए। लेकिन फैक्ट वीडियोस के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो फैक्ट वीडियोस के लिए सूटेबल बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं मिलता, और जो मिलता भी है वो कॉपीराइटेड होता है, यानी उसको परचेस करना पड़ता है, तब जाके हम उसको यूज कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में हमारे पास इतना बजट नहीं होता कि हम बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह परचेस कर सकें। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक ट्रैक्स के बारे में बताऊंगा जो फैक्ट वीडियोस के लिए बिल्कुल सूटेबल है और कॉपीराइट फ्री है। तो आपको बस करना ये है कि इस वीडियो को पूरा देखना है, और जो बैकग्राउंड म्यूजिक आपको पसंद आता है उसको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करके अपने वीडियोज में यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, शैडोज बाय एनोडोमिनी बीट्स। इसके बाद नंबर 2 वाला बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज्यादा फेमस है, और इसको बहुत सारे पॉपुलर फैक्ट चैनल्स और शॉर्ट फैक्ट वीडियोस बनाने वाले चैनल्स भी इस म्यूजिक को यूज करते हैं। एंड आई एम श्योर कि आप भी इसके बारे में जानते होंगे। तो ये ट्रैक है डार्क ट्रैंक्विलिटी बाय एनोडोमिनी बीट्स। Number 3, ASCENT by DivKid. इसके बाद नंबर 4, ब्रुकलिन एंड द ब्रिज बाय निकोस्कॉफ। एंड ये बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। Number 5, Damn by Young Logos. Number 6, The Awakening by Patriklos.
Number 7, Forever by Anno Domini Beats. Number 8, Mission to Mars by Audio Herge. Number 9, Clang by Young Logos. And last but not the least, number 10, Way to Roll by Audio Herge. तो अब आपको इनमें से कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक सबसे ज़्यादा पसंद आया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।